नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बरवी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतान पाकिस्तानाकडेन आशिल्ले प्रश्न सोडोवपाक तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी केन्नाच मान्य करूंक ना आनी फुडारात लेगीत मान्य करचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांकां खरपणान सांगलां. भारत अमेरिका व्यापार कबलात आनी भारत पाकिस्तान मदीं मध्यस्थी करपा खातीर खंयच्याय पावंड्यार अमेरिके वांगडा चर्चा जावंक ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षा वांगडा टेलिफोनाचेर संवाद साधलो अशी माहिती विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी दिली. ऑपरेशन सिंदुरा विशीं माहिती दितना विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी सांगलें, राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे. पाकिस्तानाच्या विनंतीप्रमाणेच भारत आणि पाकिस्तान मदीं थेट चर्चा जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक क्षेत्रातले उपक्रम घटमूट करून आनी खाजगी क्षेत्रातले तज्ञ एकठांय करून संरक्षण क्षमता वाडोवपाचेर भर दिलो. देश संरक्षण पर्यावरण यंत्रणेत खाजगी उद्देगांचें एकीकरण करून स्वदेशीपणाच्या यत्नाक गती दिवंक शकता अशें तांणी सांगलें. कॅनडाच्या यशस्वी भोंवडे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशियाच्या राजधानीत पावले. भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच क्रोएशिया भेट द्विपक्षीय संबंधात एक नवो अध्याय थारतली. हे भेटी वेळार दोनूय देशांमदीं विज्ञान, तंत्रगिन्यान, शेती, शिक्षण आनी संस्कृती मळार साबार कबलाती जावपाची शक्यताय आसा. ताचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कॅनडात जाल्ल्या G7 शिखर परिशदे वेळार G7 फुडाऱ्या वांगडा मुखेल जागतीक आव्हानां आनी सामायिक आकांक्षांचेर भासाभास केली. बदलत्या संवसारात उर्जा सुरक्षा, तंत्रगिन्यान, मुळावी बांदावळ आनी गुंतवणूक हाचे विशीं G7 परिशदेत चर्चा जाली. शाश्वत आनी हरीत मार्गान सगळ्यां खातीर उर्जा सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपाच्या गरजेचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान महामार्गावेले प्रवास सोपे करपाच्या हेतान 15 ऑगस्ट सावन वर्सुकी फास्टॅग पास सुरू करपाचो निर्णय घेतला. हे विशीं रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें, पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी. सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपए में होगा. और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं. भाड्यान घेतिल्ल्या वाहनांक ही सुविधा मेळची ना. हाचे खातीर लिंक बेगीनूच हायवे यात्रा ॲप आनी भारताच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतथळार मेळटली अशें गडकरी हांणी मुखार सांगलें. भारतीय नौदळान आयज विशाखापट्टणमात जाल्ल्या इतिहासीक सुवाळ्यात एंटी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटरक्राफ्ट INS अर्नाळाचें अधिकृतपणान जलावरण केलें. ह्या कार्यावळीक संरक्षण मुखेल जनरल अनिल चौहान आनी हेर संरक्षण अधिकारी हाजीर आशिल्ले. INS अर्नाळा उदका पोंदा आशिल्ल्या धोक्यांक आळाबंद हाडपाक सक्षम आसा आनी देशाची दर्यावेली तांक आनीक घटमूट करतली अशें आमच्या खबराकारान सांगलां. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी हालींच जाल्ल्या विकसीत कृषी संकल्प अभियान मोहिमेत देशातल्या शेती संशोधन, विस्तार आनी उदरगतीच्या अपूर्व एकीकरणाचेर भर दिलो. हे मोहिमेत देशभरातल्या 1.43 लाख गावांतल्या 13.4 कोटी शेतकारांनी वांटो घेतलो अशें आयज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना तांणी सांगलें. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी संवसारीक पावंड्यार योगाक एक परिवर्तनकारी भलायकी पद्दत म्हूण चालना दिवपा खातीर नरेंद्र मोदी सरकाराच्या सतत यत्नांचेर भर दिलो. आकाशवाणीक दिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतीत श्री जाधव हांणी फाटल्या 11 वर्सांत सरकारान केल्ल्या कामगिरी विशीं म्हायती दिली. कामाक संबंदी ताणाक हाताळपा खातीर कामाच्या सुवातेर ब्रेक सारख्या तंत्रा विशीं तांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्लाक अंतरिक्षाक व्हरपी एक्झियम 4 अंतरिक्ष यानाचें प्रक्षेपण 22 जून मेरेन स्थगीत दवरलां. अमेरिकन अंतरिक्ष एजन्सी नासान अंतरिक्ष प्रयोगशाळेच्या दुरुस्तीचें काम करपाचें आशिल्ल्यान हें प्रक्षेपण फुडें धुकल्लां अशें एक्झियम स्पेस कंपनीन सांगलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
भारतीय कनिष्ठ दादल्यांचो हॉकी पंगड 4 राष्ट्रांमदी जावपी सर्तीत वांटो घेवपा खातीर आयज जर्मनीक वचपाक भायर सरलो. कर्णधार अरिजीत सिंग हुडल हांच्या फुडारपणा खाला हो पंगड 21 जून दिसा यजमान जर्मनी पंगडा आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.